Tu hermanito la matar tu papá. ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Tiene enfermo? ¿Dónde? Está en cárcel. ¿Policía? ¿Pegar? Ah. ¿Qué? ¿Qué tu hermanito? Tu hermanito la matar tu papá. ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Tiene enfermo? ¿Dónde? Está en cárcel. ¿Quién dice tiene enfermo? ¿Quién pegar? ¿Policía? ¿Pegar? Ah. Él quiere escapar. ¿Quién decir? Mamá hablaba aquí. Hablar con otra persona. Él hablaba en su casa, nosotros escuchamos porque él llamaba. Ahora mi mamá arrepentir mucho, ahora mucho iglesia. Ahora tu mamá cambiar. Pero tu hermanito No cambiar, no cambiar. pero son peor. Pero cuando tu mamá cambiar, ¿por qué tú no hablar con ella? Ella no hablar contigo. Mi corazón mal para mi papá. Para tu mamá, tú empadar para tu mamá. Yo quiero mucho para mi. Pero chamame, esa tu mamá. No, no puede toda tu vida no hablar tu mamá. Esto tu mamá, ¿no? Cuando tú empadar tu mamá, dejar esto. Antes tú dices, tú no importa cuando Allan está en cárcel, Sí. ¿no? Pero yo hablando contigo, pero tu corazón cambiar, ¿no? Sí, yo he cambiado. Así, después tú guardar mucho dinero para Allan. Y también tu mamá igual, ¿no? Cuando tu mamá reconciliar, ¿no? Contigo, así está bien. Más mejor. Para todo feliz, todo alegre, así. Mucho dolor. Mi mamá con mis hermanitos así reunión Ajá. para matar a mi mamá callar boca. Hacer a la boca. Papá entrar, papá salir, papá entrar, papá no se le da, ahí está matando. Esto mi corazón no salió nunca. And then ayan, meron po tayong pakpak ng manok dito. At baka hindi po magustuhan ng mga bata ang ating ulam. Kaya magpipirito po tayo ng manok. At syempre masarap naman ito kapag may kapartner na pirito. So piritong isda, piritong manok. Ayan, lagyan natin ng asin, paminta at itlog ang ating ipipiritong manok. So ganun lang po. And then maglagay din tayo ng isang kaldo para naman malasang-malasa ang ating fried chicken. Mas maganda pa nga ito kapag may fresh milk eh. Malinamnam kapag may naglagay tayo ng fresh milk sa manok. And then maglagay tayo ng sangkatutak na arena. Puro sangkatutak eh, no? Mas maraming arena, mas maganda. Solo sal, no? Tu abuela, enseña solo sal y caldo. Ya está. Sí. Na yan, iprito po natin yung ating manok. At siguradong masasarapan po sila dito. Dahil may palm oil. Ilagyan natin yung mami ng palm oil. Ayan. Sigurado maganda ang pagkakaluto kapag may breading. Mga Marites, ano ba intem no? Ang tayo! And then syempre masarap ang ating piritong manok. At saka ginisang ubod ng saging sa sardinas kapag mayroong Java rice. Raul! Oh, bless. Sar. Habla Raul. Misma.
Sophie. Sophie. Amir. Sandra. Tatay Raul. Tatay. 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 Oh, donde tu ojos? Ojos. Oh. Oh, donde tu lengua? Lengua. Donde tu lengua? Lengua. Lengua. Oh. Oh, saca lengua. Saca lengua. Chris, ¿dónde? ¿Dónde? Orega, orega. ¿Dónde orega? ¿Dónde orega? Orega. Oh. Deja tu cabeza. Cabeza, cabeza. Cabeza, ¿dónde? Nena sabe. Oh, ¿dónde tu lengua? Saca tu lengua. Uno. Dos. Tres. Tres. Habla tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 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 Oh, saca tu lengua. Papa. Daddy. Kuya. Lola. Sophie. Nena. Nena. ¿Quién es guapa? Ken guapa? Ken? ¿Quién es guapa? Ken? So, ang kakainin natin ay ubod ng saging. And then, ilalagay pa rin natin to sa dahon ng saging. Oh, ayan, ayan, oh, ayan si Nena, oh. Sige pa. Hasta hueso. Pangal kung pangal. So, syempre masarap ang ating boodle fight kapag merong hinog na mangga. So, syempre ito po ang pinakasarsa natin, ang ubod ng saging. Siguradong marami na naman makakain ang mga batang ikuko sa ating pa-boodle fight. Mas marami kasi silang nakakain pag ganito yung ginagawa namin. Hindi, sabi ko kay Chama, para hindi ka na magugas ng plato. Ganyan ang gawin natin. Ang bango po ng sardinas at saka ubod ng saging. Walang biro. Pero yung lasa, hindi ko po alam. Kasi ngayon pa lang di po ako makakakain ito. Vamos a comer. 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 Akibala lana talim da kiwa beli batini mama da gishi na we. Na bala mena wana mena kuyara huko. Na limbali na mboka da Filipino na mboka me. Nyanga chi jabana da sena presidential nya mboka muti jabana. Akiyama pekemechi. Upendo mtu kwetu watu waje kuna bibiga bene kawa mboka na kawa. Ele ndicho mama mena leka kubacho ngo buya kama kadena nya mukibonye na mezi za kunye. Hebu na bia ya Yesu Kristo. Amen! Amen. Comer! Oyo ko yan ay pe. Mm. Mundo. Oh, bacha, comprobar esto. ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes? Oh, comprobar esto. Ya. Oh, chámame, comprobar. Oh, oh, mira, chámame. ¿Ah? Está bien. Oh, ito na morir. Apir. Oh, hindi raw siya namamatay. Oh, apir. Kinakatakot niya kanina, baka daw siya mamatay pag kumain ito. Oh, so, cha. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué? ¿No sabes? Si no, no va a comer. Misma, comprobar. Tingnan natin. Yan ka. Good. ¿Qué cosa? Bola. Okay. Bien or no? Habla la verdad. Oh, con arroz. Está bien. Oh, mira. Oh, mira, lima, oh. Sardinas, no?
Kung Sabihin? O, tingnan po na si Beverly kung makakain. comer. Oh. Oh. Sofia. Oh. Así? ¿Está bien? Oh. Okay naman daw kay Sophie. Ahora, chamame. Takot na takot kanina. Baka pag daw. So ayan mga amigo, tikman po natin. Tikman po natin ang ubod ng saging. Sabi no? No, chamame? Ito ang sinapachaka na niya naman kostan. Walang biro. Sarap. Kuya kami na. Ang sarap. Komel. Ulit-ulit yung masarap. Pero walang biro mga amigo, masarap po talaga. Or baka ako lang po ang hindi nakakaalam na kinakain nito. Kanina ko lang kasi nakita ito sa YouTube. Pero sa totoo lang po, napakasarap po ng ubod ng saging. Nani nanaki. Ito ko na sabi mo. Sarap. O, tahimik si Nena. Nena, kesto, pistola. O, si Nena din kumakain eh. O, di ba? Está bien? Ah, Nena? Está bien? O, si daw. Si. Habla si. Si Alima. Hasta hueso. Si Sophie. Puro mangga. Ayan pa si Mahmoud, oh. May sarili siyang ang mundo. Yan, si Misma. Ito ang pinakamatindi. Si Alima. Beverly. si Beverly pala, oh. Pinakamatindi si Beverly. Oh. Oh, pinakamatindi si Beverly. Manga, ino ka na ba? Ino, ayo ka. Kokoriko. Pistola bomba. Bang, bang, bang. Bam! Bam, bam, bacang, bam, 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 bam. Pistola bomba. Grande pistola. Tun. Comer hasta hueso. Mira. Lahat gua ahora. Ha? So, ayan mga amigo, ang naiwan na lang po ay si Sophie tsaka si Misma. Ayaw pa pong tumigil. Wow. Ayaw pong lumubay. Hasta ok hasde banana. Boss. Oh, meron pa siyang extra, oh. May extra pa. Nakakatawa yung pamilya na to. Ang lakas magsikain, oh. Pambigiga ubos. Ang bihira, ubos. Andiwa. So, ayan mga amigo. Yun lamang po ang video natin for today at maraming salamat po sa panonood ng video na to. Busog. Excuse me po. So, ayan mga amigo, marami po tayong natutunan ngayong araw na ang ubod ng saging ay ubod ng sarap pala kapag niluto sa sardinas. So, pwede rin itong adobo, pwede rin itong ating ko sinabawan. Pero ito ginawa namin, ginisa namin sa sardinas na may kamatis. Pero sapak ng sarap. Ubod ng sarap. So ayan mga amigo, ilan mo po ang video natin for tonight. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At kita muli tayo bukas sa panibagong video dito sa Equatorial Guinea. Maraming salamat po. Adios. Hasta mañana. Ciao. Ciao. Adios. Adios. Paalam. Kuya kami. Yan daw ba?